paano tayo magka-cash in. So, pasok tayo sa loob ng 7-Eleven. Hanapin nyo po yung machine. Yung machine na yan. And then kayo magka-cash in. First thing, you need to click e-money. And then after e-money, select GCash. And then click GCash in. And then input nyo po yung number kung kanino kayo magsasend ng GCash number nyo po. Then lagay nyo po yung exact yung amount na i-deposit natin, ka-cash in. So check nyo maputi kung tama yung number. And then press next. So ayan, kailangan i-verify nyo po kung tama yung number niya bago nyo po i-click ulit yung next. Then after nyo po maklik yung next, antayin nyo po i-verify and then may lalabas na receipt. So yung receipt na yan, yan ang mag-receiving receipt nyo nababayaran sa 7-Eleven. So ayan, kapag nakuha nyo po yan, punta na po kayo sa counter and then bayaran na po siya. Okay, yun lang po.